ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶରୀଫ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସସୀମ ସେଟ୍ ଏବଂ ଅସୀମ ସେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଯିବା ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍, ଉପସେଟ୍, ଅଧିସେଟ୍ ଏବଂ ସମାନ ସେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍। ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ସେଟ୍ରେ କୌଣସି ଉପାଦାନ ନଥାଏ ସେହି ସେଟ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍କୁ ଫାଏ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଫାଏର ଏକ ବିକଳ୍ପ ରୂପ ହେଉଛି ଦୁଇଟି କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉପାଦାନ ଲେଖା ହେଇନଥିବ। ଉଦାହରଣ ନେଇ ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା। ସଂଖ୍ୟା 1 ଠାରୁ ସାନ ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସେଟ୍। ଏଠାରେ 1 ଠାରୁ ସାନ ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଅଟେ। ସେହିପରି ମନେକର B is the set of all x such that x ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଓ x is greater than 4 is less than 6, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟା 4 ଓ 6 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସେଟ୍, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା 4 ଓ 6 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଏହା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବି ସେଟ୍ଟି ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଉଛି, ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ନିମ୍ନରେ ମୁଁ କେତୋଟି ସେଟ୍ ଲେଖୁଛି। ଉକ୍ତ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସସୀମ ଏବଂ ଅସୀମ ସେଟ୍ ଚିହ୍ନାଅ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା ଉପସେଟ୍ ବା ସବସେଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଏ ଓ ବି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏ ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବି ସେଟ୍ରେ ଥାଏ ତେବେ ଏ ସେଟ୍କୁ ବି ସେଟ୍ର ଏକ ଉପସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ବି ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ବି ରୂପରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ଏ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ବିର ଅର୍ଥ x ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଉପସେଟ୍ କ'ଣ। ମନେକର A is the set of 1 2 3 4, B is the set of 1 2 3 4 5 6। ଏଠାରେ ଏ ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବି ସେଟ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସେଟ୍ଟି ବି ସେଟ୍ର ଏକ ଉପସେଟ୍ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ A is subset of B। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତେବେ ଏ ସେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ବି ସେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଯେମିତିକି ଏ ସେଟ୍ଟି ବି ସେଟ୍ ମଝିରେ ଥିବ, ବି ସେଟ୍ ମଝିରେ ଏ ସେଟ୍ ଥିବ। ଏଠାରେ ଏ ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବି ସେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା। ମନେ କରାଯାଉ ଏ ଇଜ୍ ଦ ସେଟ୍ ଅଫ୍ 1 2 3। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏ ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଉପସେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପସେଟ୍ ଯାହା ଯାହା ପସିବୁଲ୍ ଉପସେଟ୍ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବା। ତ 1 ସେଟ୍ ଅଫ୍ 1, ସେଟ୍ ଅଫ୍ 2, ସେଟ୍ ଅଫ୍ 3, ସେଟ୍ ଅଫ୍ 1 2, ସେଟ୍ ଅଫ୍ 1 3, ସେଟ୍ ଅଫ୍ 2 3, ସେଟ୍ ଅଫ୍ 1 2 3 ଏବଂ ଫାଏ। ଯେହେତୁ ଫାଏ ସମସ୍ତ ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ଅଟେ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଏଠି ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 2 to the power n ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ସେଟ୍ର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉପାଦାନ ଥାଏ ତେବେ ସେ ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 2 to the power 1 ଅର୍ଥ 2ଟି ହେବ। ଯଦି ସେ ସେଟ୍ର 2ଟି ଉପାଦାନ ଥାଏ ତେବେ ସେ ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ 2 to the power 4 ଅର୍ଥାତ୍ 4 ହେବ। ଯଦି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା 3ଟି ଥାଏ ତେବେ ତାର ଉପସେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 2 to the power 3 ଅର୍ଥାତ୍ 8ଟି ହେବ। ଏଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟ୍ ଅଫ୍ 1 ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ, ସେଟ୍ ଅଫ୍ 2 ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ, ସେଟ୍ ଅଫ୍ 3 ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ, କିନ୍ତୁ 1 ଇଜ୍ ନଟ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ, 2 ଇଜ୍ ନଟ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ, 3 ଇଜ୍ ନଟ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ। ବିକଜ୍ କାରଣ 1 2 3 ଏହା ସେଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଉପାଦାନ। ତେଣୁ କୌଣସି ଉପାଦାନ କୌଣସି ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ହୋଇପାରିବନି। ଉପସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ସେଟ୍ ଲେଖିବା। ସପୋଜ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ 1 2 3 4 3 4 ଲେଖିବା। ପୁନର୍ବାର ଏ ସେଟ୍ ଲେଖିବା। ଏ ସେଟ୍ ହେଲା 1 2 3 4। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଏ ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏ ସେଟ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ। ଏଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଏ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ବା ଏନ୍ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍, ଫାଏ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଫାଏ, ଫାଏ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ, ଫାଏ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏବଂ ଫାଏ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ସ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 3କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଟି ଏବଂ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏଫ୍ ଲେଖିବା। ଏ ଇଜ୍ ଦ ସେଟ୍ ଅଫ୍ 1 2 3 4 5 ଏବଂ ବି ଇଜ୍ ଦ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ବି ସି ଡି। ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ 1 ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ,
वन उपादानटी ए सेट रे अच्छी एवं सेट ऑफ वन वन रो सेट तैयारी करबा से ताहा मध्य ए सेट रो एक उपसेट हम तेणु यह एक ट्रू स्टेटमेंट तेणु आम टी लिखा से भाई सेट ऑफ 1 3 इज सबसेट ऑफ ए आम ए सेट रे 1 और 3 उपादानटी अच्छी तार जब आम सेट तैयारी करबा सेट ऑफ 1 3 यह मध्य ए सेट रो एक उपसेट अटे। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए बी उपादानटी ए सेट रे नाही तेणु सेट ऑफ बी ए सेट रो उपसेट हो पार ना यह एक फॉल्स स्टेटमेंट। सेहीपरि सेट ऑफ बी सी सबसेट ऑफ बी बी एवं सी उपादान बी सेट रे अच्छी तार उपसेट बी सेट ऑफ बी सी मध्य एक सेट मध्य बी सेट रो उपसेट हम यह एक ट्रू स्टेटमेंट अटे सॉरी एटा ट्रू स्टेटमेंट अटे। सेहीपरि सेट ऑफ 5 4 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 यह मध्य ट्रू स्टेटमेंट। सेट ऑफ 2 3 4 इज सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ 2 3 4 इज सबसेट ऑफ ए डज नॉट सबसेट ऑफ ए प्रश्न दी जाइए सेट ऑफ 2 3 4 ए सेट रो एक उपसेट हवा कथा किंतु प्रश्न दी जाइए या उपसेट नुहे तेणु यह एक फॉल्स स्टेटमेंट। सेहीपरि सेट ऑफ ए बी सी इज डज नॉट सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ ए बी सी सेट ऑफ ए रो एक उपसेट हवा कथा प्रकृत में होउछि किंतु एठारे सबसेट नुहे बोली कहूँ तेणु यह मध्य एक फॉल्स स्टेटमेंट। सेहीपरि सेट ऑफ बी सी डी इज सबसेट ऑफ बी डी यह भूल स्टेटमेंट जेहेतु सेट ऑफ बी सी डी बी डी सेट ऑफ बी डी रो उपसेट हो पारनी किंतु यार अपोजिटा हो पार सेट ऑफ बी डी इज सबसेट ऑफ बी सी डी तेणु यह मध्य एक फॉल्स स्टेटमेंट। सेहीपरि सेट ऑफ 3 4 डी इज सबसेट ऑफ ए सेट रो सेट ऑफ 3 4 डी उपसेट नुहति तेणु यह मध्य एक फॉल्स स्टेटमेंट। सेहीपरि सेट ऑफ 2 बिलोंग्स टू ए सेट ऑफ 2 ए सेट उपादान नुहति तेणु यह एक फॉल्स स्टेटमेंट। 2 इज सबसेट ऑफ ए 2 गोटे सेट नुहे तेणु यह मध्य एक फॉल्स स्टेटमेंट। ए इज सबसेट ऑफ ए तेणु यह एक ट्रू स्टेटमेंट। 5 इज सबसेट ऑफ 5 यह मध्य एक ट्रू स्टेटमेंट। 5 इज सबसेट ऑफ ए यह मध्य एक ट्रू स्टेटमेंट कारण 5 प्रत्येक सेट रो उपसेट सेमती ए इज सबसेट ऑफ 5 ए 5 सेट रो उपसेट सर्वदा है न पारे तेणु जदि ए सेट एक 5 सेट हुए तेबे 5 सबसेट ऑफ 5 हम अदरवाइज यह सर्वदा सत्य नुहे तेणु यह एक फॉल्स स्टेटमेंट। आम देखा एन इज सबसेट ऑफ एन जेहेतु प्रत्येक सेट निज सेट रो उपसेट तेणु यह एक ट्रू स्टेटमेंट और एन इज सबसेट ऑफ 5 एन सेट 5 सेट रो उपसेट कस्मिन कभी भी हो पार ना तेणु यह एक फॉल्स स्टेटमेंट। और 5 बिलोंग्स टू 5 सेट रो 5 एक उपादान नुहे यह मध्य एक फॉल्स स्टेटमेंट। बर्तमान एक्टिविटी 4 को जीवा राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मानकर एस इज द सेट ऑफ 5 सेट ऑफ 5 सेट ऑफ 5 तो ये होचंती सेट ऑफ 5 सेट ऑफ 5 सेट ऑफ 5 ए मानकर गोटे हूँ सेट हूँ एस सेट तेणु प्रथम प्रश्न 5 सबसेट ऑफ एस 5 प्रत्येक सेट रो उपसेट तेणु 5 मध्य एस सेट रो उपसेट तेणु यह एक ट्रू स्टेटमेंट। 5 बिलोंग्स टू एट जेहेतु 5 एस सेट रो उपादान अच्छी तेणु यह एक ट्रू स्टेटमेंट। सेट ऑफ 5 सबसेट ऑफ एस 5 जदि आम सेट तैयारी करवा एटा मध्य सबसेट ऑफ एस हम यह मध्य एक ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 सेट ऑफ 5 बिलोंग्स टू एस जेहेतु सेट ऑफ 5 एस सेट रो उपादान अच्छी यह मध्य एक ट्रू स्टेटमेंट। सेट ऑफ 5 एंड सेट ऑफ 5 इज सबसेट ऑफ एस यह मध्य एक ट्रू स्टेटमेंट। से सेट ऑफ 5 बिलोंग्स टू एस यह मध्य उक्त सेट मध्य उपादान अच्छी तेणु यह बिलोंग्स टू एस यह मध्य एक ट्रू स्टेटमेंट। सेहीपरि एस इज सबसेट ऑफ एस प्रत्येक सेट निज सेट रो उपसेट यह मध्य एक ट्रू सेट। एस इज सबसेट ऑफ 5 एस 5 सेट रो उपसेट नुहे तेणु यह एक फॉल्स स्टेटमेंट। सेहीपरि 5 इज सबसेट ऑफ 5 प्रत्येक सेट रो उपसेट 5 मध्य 5 रो उपसेट तेणु यह मध्य एक ट्रू स्टेटमेंट। भिडियोटी लंबा हो जाउथिबारु अधिसेट एवं समान सेट परवर्ती भिडियो रे शिखिबा। धन्यवाद। मु आपनकर प्रिय